الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمع الجزء الثالث من قصة يوسف عليه السلام دروس وعبر. يوسف عليه السلام هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. رأينا كيف صغيرا رأى رؤيا جلبت عليه حسد وحقد إخوته، فكروا ودبروا وخططوا وألقوه في الجب. ثم جاء بعض السيارة، جو هذا الناس الغرباء فلم يكونوا كرماء، عوض أن يبحثوا عن أهله ويرجعوا لوالديه بل رأوا فيه مصدر رزق، عبد نبيعه بدراهم معدودة. فبعد الابتلاء أكرمه الله فاشتراه العزيز، فمن البئر إلى القصر، فعاش مدللا مكرما كأمير إلى أن ابتلاه الله عز وجل بهذه التهمة الخطيرة الخبيثة، تهمة الزنا، فدخل السجن وهو بريء. وفي السجن كان معه فتيان، حتى هما رأيا، كل واحد منهم رأى رؤيا، أول لهم وفسر لهم الرؤيا، وكانت كما قال يوسف الصديق: واحد سرق فصلب والآخر أصبح مقربا من الملك. سيدنا يوسف قال لهذاك اللي ظن أنه سينجو وسيكون مقرب من الملك: أخبر الملك بأن في السجن موجود إنسان مظلوم اتهم بالزنا وهو بريء. فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني الشيطان أنسى هذا الرجل أن يذكر هذا الأمر للملك، وابقى في السجن بضع سنين أخرى. ومر هذا الملك يرى رؤيا كذلك، رأى 7 بقرات عجاف سمان يأكلهن 7 عجاف، و7 ديال السنبلات خضر و7 يابسات. فقال الملأ، قال العلية القوم: أفتوني، شرحوا لي هذه الرؤيا. قالوا: أضغاث أحلام، يعني كلام أحلام مخلطة ما عندها معنى، ونحن ليس عندنا هذا العلم، علم تفسير تأويل الرؤيا. فالآن تذكر هذا صاحب يوسف عليه السلام، والقرآن يقول: وادكر. الذكر يعني حين يسمع الملك يطلب التفسير، جاته شي حاجة في باله، بدأ يتفكر ويتفكر أن هذا الأمر مر عليا، حتى تذكر أن في السجن يوسف هو يعلم التأويل. ووقفنا عند هذا الأمر في الجزء الماضي. Donc nous sommes avec la 3e partie de l'histoire de Youssouf alayhi salam. Ce récit, cette histoire que le prophète sallallahu qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran que c'est le plus beau des récits. Youssouf, c'est ce prophète noble, fils du prophète noble, plus du noble, fils du noble, fils de noble, ça veut dire le fils de Yaqub, de Ishaq et de Ibrahim alayhi salam. Nous avons vu petit, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a vu un rêve. Allah lui a donné un rêve. Et à cause de ce rêve, il a été jalousé par ses frères. Ça a attisé cette haine dans le cœur des frères qui ont pensé, qui ont planifié à lui faire du mal. Ils l'ont jeté dans un puits. Puis après, il y a des voyageurs qui vont le récupérer. Et ces voyageurs n'étaient pas aussi gentils avec lui. Au lieu de chercher sa famille, un petit enfant pour les ramener à ses parents, ils ont vu en lui, voilà, c'est combien il coûte. Donc ils l'ont vendu comme esclave.
Et Allah Azza wa Jal, il a voulu que celui qui va l'acheter, c'était Al-Aziz. On a dit que l'Aziz, c'est un nom puissant. Même l'Aziz, ça vient de l'Izza qui est puissant, c'était celui qui s'occupait de l'économie du pays. Donc, Youssef depuis, il est au palais, adopté par l'Aziz, jusqu'à cette épreuve. Et quelle épreuve? Accusé de fornication. Avec qui? Avec l'épouse de cet homme puissant. Accusé à tort, il va être jeté en prison. À tort aussi. Un jour, deux de ses coprisonniers, ils vont voir aussi des rêves. Et Youssef, il va leur interpréter le rêve. L'interprétation, c'était un qui devait être crucifié et mort, et l'autre qui va devenir un proche du roi. Il a dit à celui qui pensait qu'il va devenir proche du roi, quand tu seras proche du roi, rappelle-le qu'en prison, il y a un innocent qui n'a rien fait, qui est accusé à tort. Et cette personne, Shaitan lui a fait oublier. Donc il a oublié de parler au roi. Mais un jour, ce roi même, il va voir un rêve qui va le déranger. Il va voir cette vache grosse qui se font dévorer par cette vache maigre. Logiquement, on pourrait penser l'inverse. C'est les grosses qui vont dévorer. Non, ça c'est l'inverse. C'est celles qui sont maigres qui dévorent les grosses. Et cet épi de blé sèche à côté de cette fraîche. Il demandait aux dignitaires de lui interpréter ce rêve. Ils lui ont dit Adrathu Ahlam. C'est un amas de rêves qui n'a pas de sens, et en plus, nous, on n'a pas ce don d'interpréter les rêves. Donc, le roi, il cède, mais le lendemain, il voit le même rêve. Après, il voit le même rêve, ça commence à devenir beaucoup, ça l'a dérangé énormément. Il a insisté de chercher, de trouver quelqu'un qui va lui interpréter le rêve. Et là, l'ancien compagnon de Youssef en prison, cette histoire, ça va le titiller un peu dans son cerveau, il va réfléchir, ben tiens, quand j'étais en prison, il y avait une personne qui avait ce don, et en plus, Youssef, c'est quelqu'un d'authentique, de véridique. Donc il leur a dit, moi, je vous ramène cette interprétation. Et on s'est arrêté là. قال الله عز وجل وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا يعني صاحبه اللي كان معه في السجن وقال الذي نجا منهما وادكر هذا الفعل العجيب وادكر مش تذكر ذكر توحي إليك بأن الأمر شغل باله وادكر بعد أمة كلمة أمة يعني بعد وقت أمة ممكن جماعة من الناس تأتي شخص واحد كامل الصفات إن إبراهيم كان أمة وتأتي بالزمن يعني بعد زمن طويل تفكر قال أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون أنا نعطيكم هذا التأويل ابعثوني إلى السجن فذهب إلى السجن والقرآن يختصر هذا الكلام اللي هو منطقي ويوحي إلينا هذا الكلام بأن السجن كان خارج المدينة ما كانش وسط المدينة وصل عند سيدنا يوسف قال له يوسف أيها الصديق عندنا فرق ما بين الصادق والصديق الصادق هو يقول الصدق ولكن ممكن يكذب الصديق لا يقول إلا صدقا كيف حكم عليه بالصديق لأنه عاش معه لأنه عرفه معرفة وخبر صدقه يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان
يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ذكروا أن هذا اللي كان معاه في السجن قبل وراء الرؤيا ما كانش جاوبه حتى برهن له بأنه نبي، علمه الله من الغيب، كل ما سيأتي من طعام أنا أنبئكم به إلى آخره، وقال له أنا اتبعت ملة آبائي ودعاهم إلى الله يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير إلى آخره. بعد عاد أول لهم، هذا الآن لا، غادي أول لهم بسرعة. تزرعون 7 سنين دأبا، غادي تزرعوا 7 سنين دأبا. دأبا هذه الكلمة نقولوا دأب على الشيء أي لازمه واعتاد عليه. منها في الدارجة المغربية تقول دابا، أنا نجيك دابا، يعني كل كلمة دارجة راه عندها أصل في اللغة، يعني كالعادة هذا شأني، ناديتني نجيك دابا. تزرعون 7 سنين دأبا. فما ثم ماشي فقط كي أول له رؤية، كيعطيه حتى الخطة العمل، يشرح له خطة العمل حتى ما يطيحوش في المجاعة. فما حصدتم، داكشي اللي غادي تحصدوا، فذروه في سنبله، ما تحيدوش من السنبل، من السنبله نتاعو، خليه في السنبله، الا قليلا مما تاكلون، الا داكشي اللي غتاكلوا. علاش؟ لان بعدها غادي تجي 7 سنين الجفاف، ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد، يعني الناس تجد فيه شده ومجاعه وقحط. ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون، يعني غير داك الشيء اللي ما غادي تلقاو والو الا داك الشيء اللي غتكونوا خبعتوا. ثم ياتي من بعد ذلك، الرؤيا حبست هنا، يزيدوا حاجه اخرى، قالوا بعد داك 14 سنه 7 سنين زائد 7 سنين غادي يجي عام فيه يغاث الناس، فيه الشتاء من الغيث. الغيث هو المطر النافع. وفيه يعصرون، يعني كل خير كذلك بزاف، يعني وين كيكون عندك كتوصل حتى تبقى تعصر الزيتون ولا تعصر كذا، يعني الخير موجود. اذا كان قليل ما غاديش توصل حتى يلاه تاكلوا. اذا ها هي التأويل، غادي يرجع لعند الملك يخبروا، وغادي نشوفوا كيف ستكون، يعني كيف غادي يكون ردة فعل الملك. Donc le roi à son tour, il va voir ce rêve. Il va voir en rêve 7 vaches grasses mangées par 7 vaches maigres, puis il va voir 7 épis verts à côté de 7 secs. Il va réunir les notables, il va leur dire: donnez-moi une explication de ma vision, si vous savez interpréter les rêves. Ils vont dire Adrathu Ahlam, c'est un nama de rêve. Adrath en arabe c'est le pluriel de dirth. Quand tu prends, à la base c'est les bouts de bois, mais mélangés, le bon, le mauvais, de toutes sortes. Ça veut dire c'est un mélange, c'est un nama de rêve. Et nous ne savons pas interpréter les rêves. Donc, mais ce rêve, il va se répéter et ça va déranger ce roi. Il va insister: je veux quelqu'un qui interprète ce rêve pour moi. Là, l'ancien compagnon de Youssouf alayhi salam, ça va l'interpeller. Puis il va se rappeler de Youssouf. Et celui des deux qui avait délivré, qui a été délivré, après quelque temps se rappela et dit: je vous en donnerai l'interprétation. Moi, je peux vous donner l'interprétation, mais ce n'est pas lui. Il pense à Youssouf. Envoyez-moi donc. Donc, ils vont l'envoyer sur Youssouf alayhi salam. Il va dire à Youssouf: Youssouf ayyuha siddiq, ô Youssouf, le véridique. On a en arabe la nuance entre sadiq, c'est un véridique qui dit vrai,
mais qui peut mentir. As-Siddiq, c'est un véridique qui ne ment pas. Donc comment il juge Youssouf qu'il est Siddiq? Parce qu'il a vécu avec lui. Il n'a jamais entendu Youssouf proférer un mensonge. Il lui dit, éclaire-nous au sujet de ce rêve. Cette vache grasse qui se font manger par 7 maigres, et 7 épis verts, et 7 aussi épis secs, afin que je retourne aux gens, ça veut dire au roi et aux autres, qu'ils sachent. Là, la'allahum ya'lamoun, il a 2 sens, et les 2 ils sont beaux. Ya'lamoun quoi? Qu'ils sachent quoi? Qu'ils sachent l'interprétation de ce rêve, mais aussi qu'ils sachent ta valeur, ya Youssouf, que ta place elle n'est pas là. Qu'ils sachent que tu es quelqu'un de grand, quelqu'un de connaisseur, et que tu es innocent. Donc, ce jeune homme, il va revenir vite au roi, parce que Youssouf, il va lui interpréter. Mais, il ne va pas faire comme avant, quand ces deux co-prisonniers lui avaient raconté le rêve. Rappelez-vous, et avant de leur interpréter, il leur a prouvé qu'il est un prophète, il leur a appelé à Allah Azza wa Jal. Là, il va leur donner directement l'interprétation. Il va leur dire, vous allez, pas uniquement il va leur interpréter le rêve, il va même leur donner un plan d'action pour ne pas tomber dans la sécheresse, pour faire face à la sécheresse qui est annoncée par ce rêve. Qu'est-ce qu'il dit ce rêve? Les 7 vaches grasses, c'est 7 années de bonne récolte, suivies de 7 années de disette, de sécheresse. Donc il leur dit, vous sèmerez pendant 7 années consécutives, tout ce que vous aurez moissonné, laissez-le en épi. Ne l'enlevez pas de l'épi. Sauf le peu que vous consommez, ce que vous allez consommer, mais le reste vous le laissez. Viendront ensuite 7 années de disette qui consommeront tout ce que vous aurez amassé pour elle. Ça veut dire, vous allez consommer. Ce n'est pas les 7 années qui vont consommer. C'est une manière de parler. Sauf, et vous aurez besoin de ce que vous aurez laissé dans les épis. Puis, après ces 14 jours, et là, ce n'est pas du tout dans le rêve, il va leur annoncer autre chose. Viendra après cela une année où les gens seront secourus et iront au pressoir. Iront au pressoir te donneront l'idée qu'il y aura une très très bonne récolte. Parce que par exemple, quand tu as, je ne sais pas, des oranges, tu les manges normalement. Mais quand tu en as trop, tu vas manger, tu vas faire de la salade, tu vas presser, etc. Ça veut dire, ça te donne l'idée de l'abondance qu'il y aura. Donc, Sayyidina Youssouf, pas uniquement qui donne l'interprétation, même il donne une politique pour faire face à la sécheresse. Ce jeune homme revient chez le roi, il va lui dire, voilà l'interprétation du rêve, de ton rêve, et ce roi, comment il va réagir face à ça? Certainement, il va être content, et après l'interprétation, après, en arabe, je vous dirai Inch'Allah. إذا ماذا قال الملك؟ فرح الملك لا شك فرح لأنه أخبره بالتأويل وأعطاه يعني خطة وسياسة حكيمة حتى ما يطيحوش في المجاعة. وقال الملك ائتوني به جيبوه لي. وقال الملك ائتوني به. هذا الشخص في هذا الذكاء وفي هذا الحكمة وفي هذا العلم مكانه ليس السجن. فمشى عنده هذا قال له إن الملك يناديك الآن. قال لك أنت الآن تخرج من السجن، ما كاين حتى شي مشكل. أمر بأن تخرج من السجن. فلما جاءه الرسول رفض سيدنا يوسف عليه السلام، قال له لن أخرج من السجن. علاش ما تخرجش يا يوسف؟ أنا بريء، تهمت بالزنا، فالآن أريد أن الناس كلها تعرف أنني بريء، عد نخرج من السجن. فكيف قال؟ ارجع إلى ربك أي إلى الملك
فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. قل له كاين واحد القصة راه كدور على شي نساء كانوا قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. الآن قبل ما نكملوا مزيان شنو العبرة، وحنا نقولوا أن الفائدة من قراءة القصص القرآني هو العبر، أن هذا الأمر يحصل، وهذا من أعظم مكائد وأسلحة الشيطان، وأن يتهم الصالحون بالزنا. مسائل الجنسية هذه عبر التاريخ. طيب أنا كمسلم ما هو الواجب؟ كيف خصني يعني أتصرف في هذا؟ القرآن جبنا أكثر من هذه، قال لنا وخبرنا بأن أعظم بيت وأطهر بيت اللي هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة اتهمت بالزنا. والله سبحانه عز وجل يقول لنا في سورة الحجرات كيف أنا المسلم خصني نتفاعل مع هذه الإشاعة حين تكون. يا أيها الذين آمنوا، نحن مؤمنين نسمعوا كلام الله، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا تحكم. في فرنسا مثلا كاين في القوانين الآن كاين حاجة اسمها لا بريزومبسيون دينوسونس. في الإسلام يعني هذه البريزومبسيون في القرآن غادي تشوفوها بأمر غريب جدا. يحرم عليك أن تنوي في الإنسان بمجرد بأنه تهم أن تنوي فيه شرا. في سورة النور الكلام عن هذه القصة بتفصيل، واسمعوا أيها الإخوة ماذا يقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك هو التهمة أمنا عائشة بالزنا، راهم منكم، وهذا من حيل الشيطان، يستخدم ناس منكم، ماشي من أعدائكم، ولو يكون مخططي الأعداء، ولكن المنفذين خصهم يكونوا من أهل الإسلام. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لأن هذا القصة أيها الإخوة وقع في شركها أو في شراكها أو في مصيدتها كثير من الناس المؤمنين مغفلين. ناس مؤمنين كانوا مغفلين وطاحوا حتى هما. الله سبحانه عز وجل يقول لهم: كل واحد نوى أو تكلم نوى الشر ولا تكلم بالشر سيعاقب. وعوقب صحابة وجلد صحابة في هذا الأمر. أما هذا المنافق صاحب الفكرة الأول والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. طيب أنت أيها المسلم إذا سمعت هذا الخبر كيف تتصرف؟ قال: لولا إذ سمعتموه. إذا سمعت مثل هذا الكلام أول شيء ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنت ظن بالمؤمن خيرا أبدا. واش يعمل هذا؟ شتي البريزومبسيون دينوسونس فينيا في أعلى مراتبها. لا يحرم عليك حتى تظن شرا، أن تظن خيرا وتقول بفمك هذا، ما دام المحكمة ما أعطت الرأي ديالها فهذا الكلام هو إفك مبين. هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء أو فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. مسألة خطيرة. لولا أن الله رحمكم لنزل عليكم عذاب من السماء بسبب أنكم اتهمتم أمنا عائشة. والآية اللي بعدها أيها الإخوة عجيبة: إذ تلقونه بألسنتكم. هذه الإشاعة. تخيل الكلام كيمشي من اللسان تاعي للسان تاعك، لسان. منين كنسمع أنت تقول لي واحد الكلمة أول شيء كنسمعها بأذني ماشي بلساني، والمفروض أنني نفكر صحيحة مو صحيحة، وبعد عندي واحد شي حاجة سميتها التقوى، هل تقال أم لا تقال؟
الله عز وجل يقول لك هادشي كله كتقطعوه، كأن ذاك الإشاعة تمشي من لسان لسان. أكثر من شهر والدعوة في المدينة معطلة، والصحابة حزنانين والنبي صلى الله عليه وسلم حزنان. شيء أعظم شيء، يعني أكبر ضربة هي هذه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. أنا راه غير قلت داك الشيء اللي سمعت، أنا شفت هذا الشيء في الأخبار، شفتو في يوتيوب وعاودتو، وهو عند الله عظيم. تحسب سهيا وهو عند الله عظيم. فيوسف عليه السلام أيها الإخوة حين ندرس بأنه نبي واتهم بالزنا، وأمنا عائشة واتهمت بالزنا، ولو تقرأوا الغالب لو تقرأوا حياة العلماء كم منهم تهم في حياته بهذه التهم، لأن هذه هي خطة الشيطان. فيوسف ابتلي، وابتلاء ديال يوسف بهذا، لهذا يوسف عليه السلام أراد أن تثبت براءته، لأن في هذه الإشاعات شنو هو؟ ملي كتكون الإشاعات تسمع كل الناس كيتكلموا كأنه حق، بدون مراعاة لا قرينة البراءة ولا شيء. ولكن تخيل من هنا عام عامين ولا شهر شهرين والمحكمة حكمت مثلا براءة هذا الشخص، حتى واحد ما يتكلم عليها، وحتى هذه الأخبار وكذا نصاب يتكلموا عليها بنص كلمة. ولكن الإشاعة الشيطان ينفخها ويعطيها أكثر من حجمها. لهذا سيدنا يوسف عليه السلام أبى وامتنع، لن أخرج من السجن، أنا شوهتني الآن، خص كل الناس تعلم بأنني بريء. إذن ارجع إلى ربك فسله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Donc le roi décrète que Youssef doit sortir du prison. Il envoie ce jeune homme chez Youssef, il lui dit c'est ta meilleure journée. Le roi dit que tu dois sortir du prison. Mais Youssef, il va refuser de sortir du prison. Pourquoi tu refuses à Youssef? Il lui a dit reviens chez ton roi. Et tu lui dis qu'il y a une histoire, des rumeurs qui circulent à Médine, dans la ville, que des femmes de dignitaires qui ont coupé leurs mains. Dis-lui qu'il s'informe déjà sur cette histoire. Qu'est-ce qu'il veut dire, Youssef? Il a été accusé de fornication, d'adultère. Et maintenant, ne veut pas sortir de prison tant que son innocence ne soit pas connue par tout le monde. Et c'est très bien de tirer cette leçon. Sayyidina Youssef, c'est un prophète accusé d'adultère. Dans le Coran, cette histoire, il revient une autre fois. Mais pourquoi on étudie les histoires du prophète? Pour en tirer des enseignements. C'est quoi l'enseignement à tirer de cette épreuve de Youssef alayhi salam? On va le voir après, que notre mère Aïcha radiyallahu anha, dans la maison la plus vertueuse, où il y avait un prophète qui appelle à la vertu, on accuse son épouse d'adultère. Et Allah Azza wa Jal, dans le Coran, nous dit comment vous devez réagir quand il y a des rumeurs comme celle-là. Premièrement, dans le Hujurat, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, si vous êtes vraiment croyant, quand vous entendez un pervers qui vous amène une information, faites attention. Première chose, cherchez à garder cette présomption d'innocence. Le fasir, c'est qui le fasir? C'est celui qui ne respecte pas la présomption d'innocence. Et Surat An-Nur, il nous étale cette histoire et ce qu'on doit faire, comment on doit se comporter d'une manière, mais vraiment très détaillée. Allah nous dit, premièrement, ceux qui sont venus avec la calomnie. La calomnie, c'est cette accusation de notre mère Aïcha radiyallahu anha. Sont un groupe d'entre vous.
c'est de vous, sont comptés musulmans. C'est pas, non, d'entre vous, des musulmans. Mais ne pensez pas que c'est un mal pour d'entre eux. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, c'est plutôt un bien. À chacun d'eux, parce qu'il y a même des musulmans, des compagnons, qui sont tombés dans ce piège et qui ont fait circuler les rumeurs. Et Allah Azza wa Jalla leur dit, à chacun d'entre eux, ce qui s'est acquis comme péché, ça veut dire chacun sera puni en fonction du mal qui a causé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la tête pensante, le cerveau qui a fait ce complot, son affaire sera auprès d'Allah Azza wa Jalla. Adhabun alim, adhabun azim, un châtiment douloureux. Puis Allah s'adresse aux croyants. Voilà comment vous devez comporter une fois que vous avez entendu cette calomnie. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, ça veut dire la calomnie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Ça veut dire que vous aurez pu avoir premièrement une bonne intention envers les personnes qu'on a accusées et respecter leur présomption d'innocence et des innocents. Et avec votre bouche, vous devez dire « Hada buhtanun azim » c'est une calomnie évidente. Puis un peu plus loin, un verset qui nous dit des choses extraordinaires. Comment se répand la rumeur? Il dit quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues. Ça veut dire que cette rumeur, il part d'une langue à une autre langue. C'est un processus qui n'est pas naturel. Normalement, quand tu me parles, je suis censé recevoir avec mon oreille, puis je dois réfléchir. Avant de pouvoir prendre une position, je passe par un autre filtre qui est la foi et la piété. Est-ce que ça se dit ou ça se dit pas? Allah dit, tout ce circuit, vous l'avez coupé. Et cette rumeur, il part de la langue à la langue. Tellement il te montre l'ampleur comment la rumeur, il part très très vite. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand il y a une accusation, une rumeur, la télé parle, pourquoi? Mais on dirait que la personne, elle est jugée, le tribunal, il a dit son verdict. Mais si un jour il est innocenté, ils ne parleront pas de cette manière. S'ils le disent en un petit mot, une petite phrase perdue quelque part, tribunal il a et c'est fini. Eh bien, c'est Allah Azza wa Jalla nous le dit. La rumeur circule très très vite. On dirait que vous vous écoutez pas, vous raisonnez pas, vous réfléchissez pas. Et vous dites avec votre bouche dont vous n'avez aucun argument. Et où est le problème? Parce que vous sous-estimez le mal que vous faites. Vous pensez, vous dites, c'est rien. Mais attention, Allah dit, wa huwa indallahi azim, c'est pas rien. C'est grand, c'est grave auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Yusuf alayhi salam, il a refusé de sortir de prison parce qu'il est accusé par cette calomnie. Et il sait que s'il sort, les gens, ils vont continuer à le voir de cette manière. Non, je ne sors que quand tous les gens, tous les Égyptiens sachent que je suis innocent. Et le roi, il va réunir toutes ces femmes de dignitaires. Puis après, il va leur dire, je reviendrai. قال لهم يعني هذا الملك ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. إذا تخيلوا دابا النساء ديال هذا الوزراء والوجهاء كلهم مجموعين اللي كان جمعتهم زليخة قال لهم لما مالكم أنتم تعديتوا أنتم اللي يعني راودتم يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله. إذا كلهم قلنا حاشا لله معاذ الله ما علمنا عليه من سوء. يوسف رجل صالح ما علمنا عليه من سوء. احنا اللي تهمنا احنا اللي تعدينا عليه. والآن امرأة العزيز ستأخذ الكلمة أمام هذا الجمع. قالت امرأة العزيز الآن حصل الحق. أنا اليوم غادي نقول الحقيقة كاملة.
أنا راودته عن نفسه هذا الرجل بريء من الزنا أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. وهذه كتحمل كذلك معنيين. شكون هو اللي لم تخنه بالغيب؟ قيل يوسف عليه السلام، يعني وخا عملت له هذه المصائب ولكن هنا اعترفت. وفي قراءة أخرى لم أخن زوجي، يعني بالزوج لا يعلم أنه في الغيب أنني زنيت مع يوسف، يكون يطمئن من هذا. وأن الله لا يهدي كيد الخائبين وما أبرئ نفسي. هي كتقول يعني أن هذا فعل نفسي، أنا اللي عملت هذا، لن أبرئها لأن إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. الآن الملك سيقول ماشي خرجوا من السجن، سيقول كلام آخر. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. ماشي يخرج من السجن، غادي يولي من أقرب المقربين، ذراعي الأيمن، أستخلصه لنفسي. جاء سيدنا يوسف خرج من السجن بعد علمت براءته، فقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنا سأمكنك من كل شيء تريد لأنك أمين. Donc le roi a réuni ses femmes parce que Youssef il a exigé son innocence, réclamé son innocence. Il leur a dit qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous avez séduit et vous avez accusé à tort Youssef. Et ces femmes, ils ont dit Hasha lillah. Youssef est quelqu'un de bien. Jamais on a vu du mal. Jamais on a réussi de ramener Youssef à faire quelque chose du mal. Et là, l'épouse de l'Aziz, de ce puissant d'Égypte qui gérait l'économie, il va dire aujourd'hui la vérité a éclaté. Ça veut dire moi je vais dire tout dans cette affaire. C'est moi qui courais derrière lui. Et Youssef, c'est un véridique, il n'a dit que la vérité. Et toutes ces années de prison, il était innocent, il était victime. Pour qu'il sache, Youssef, que je ne l'ai pas trahi derrière lui, que j'ai fini par dire la vérité, parce qu'Allah Azza wa Jal la yahdi kayda al-kha'inin. Allah Azza wa Jal ne guide pas les ruses, la ruse des traîtres. Ça veut dire le mensonge ne peut pas perdurer dans le temps. La vérité finira tout le temps par prendre le dessus. Il va dire, et je ne m'innocente cependant pas. Ça veut dire c'est mon âme qui m'a poussé au mal. Car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur par miséricorde ne la préserve du péché. Mon Seigneur, Allah certes est pardonneur et très miséricordieux. Et là, après que l'innocence de Youssef est acclamée, le roi il va dire, pas uniquement il va être libéré Youssef, il va sortir de prison, non, je le veux pour moi. Amenez-le, il sera mon bras droit. Donc Youssef il sort du prison, il devient le bras droit du roi. Et le roi il va lui dire, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Donc Youssef, après l'épreuve, il devient encore meilleur qu'avant, il devient l'homme fort d'Égypte. Et ça, jusque-là, on doit comprendre que c'est un parcours, et c'est une sunna, c'est un parcours qui est normal. Tous les prophètes, tous les vertueux, ils ont passé par ce chemin. Tous les gens sages, ils ont passé par l'épreuve. Tu ne peux pas atteindre un degré de sagesse, un degré de science, si tu ne passes pas par l'épreuve. L'épreuve, c'est un
Premièrement, c'est l'épreuve, puis après, la récompense vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن يوسف عليه السلام أصبح مقرب من الملك. إيش غادي يعمل سيدنا يوسف الآن؟ غادي يقول، لأن دابا هو على باله 7 سنين يعني يكون فيها الخير و7 ديال الجفاف. هو خايف بأن هذا الناس اللي كيسيروا أمور مصر يضيعوا هذه السياسة، ما يقوموش بها. فغادي يطلب الملك، يقول له اجعلني على خزائن الأرض. غادي يطلب أن المسؤولية يكون مسؤول. وهنا غادي نوقعوا في واحد الإشكال اللي خصنا نحلوه. كنعرفوا أن في الدين ديالنا المسؤولية لا تطلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لا نعطي هذا الأمر من سأله. سيدنا أبو ذر جاء مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أمرني، عملني أمير بحال اللي كتعمل الصحابة الآخرين. قال له يا أبا ذر والله إني أحبك، يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف، لا تأمرن على 2 يا أبا ذر ما حييت. إياك تكون مسؤول على 2 الناس، بعد على هذه يا أبا ذر. والجواب أيها الإخوة الأصل هو هذا. الأصل هو أن المؤمن كيبعد على المسؤولية، ما يبحثش عليها. إنكم تمنون الإمارة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها خزي وندامة يوم القيامة. وشوفوا مع سيدنا أبو ذر شنو معنى أنك ضعيف. واش ضعيف الإيمان سيدنا أبو ذر؟ كان من زهاد الصحابة. لا، أنت قوي يا أبا ذر، ولكن في هذا الأمر، في أمر السياسة ماشي ديالك. كتلقى إنسان مؤمن تقي، ولكن في هذا الأمر هذا ماشي ديالك، راك ضعيف فيه، بعد عليه. مفهوم؟ إذن هذا هو الأصل. ولكن في هذا الأصل عنده استثناء. إذا شفت أمر وفيه ناس يلعبوا به، وأمر ديال الدين وديال مصالح الناس، والناس بعاد على الكفاءة، فمن واجبك ومن حقك تقول أنا من سأتولى هذا الأمر. وهذا ما فعله سيدنا يوسف عليه السلام. قال اجعلني على خزائن الأرض. Donc Sayyidina Youssef est sorti du prison, innocenté, il devient le bras droit du roi, et le roi, il lui dit, tu es dès aujourd'hui près de nous, en une position d'autorité et de confiance. Sayyidina Youssef, il sait ce qui va venir de l'interprétation des rêves, cette année d'abondance, puis cette année de... Il sait que ceux qui sont autour du roi, c'est des gens corrompus. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander la responsabilité. Au roi, fais-moi celui qui gère cette politique et cette économie. Assigne-moi les dépôts du territoire, ça veut dire de l'Égypte. Je suis un bon gardien et connaisseur. Regardez 2 choses. Bon gardien et connaisseur. Hafidun amin. Et ça, c'est 2 qualités de quelqu'un à qui on peut lui donner la responsabilité. Il ne va pas trahir le dépôt. Il est amin. شنو؟ عليم. بارك الله فيك. عليم أمين. هكذا؟ حفيظ. بارك الله فيك. هذا وقتوني. حفيظ عليم. Donc حفيظ, je prends soin et je suis digne de confiance. Alim, je suis expert. Et c'est ça les 2. Tu peux ramener quelqu'un qui ait confiance à 100%, mais il est nul dans cette affaire. Ou bien quelqu'un qui est très expert, mais tu ne t'aspires pas confiance. Quand tu trouves quelqu'un qui a ces 2, c'est ce qu'il faut. Donc Sayyidina Youssef, il dit, je suis comme ça. Et on dit là, ça nous met dans un dilemme, c'est qu'on sait que dans l'islam, la règle, qu'on n'a pas le droit de demander la responsabilité.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, vous cherchez la responsabilité, l'autorité, et sachez qu'il sera un grand regret le jour du jugement. Abu Dhar dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, donne-moi l'autorité, donne-moi l'imara, fait que je sois gouverneur quelque part, comme tu fais avec les autres. Il a dit, oh Abu Dhar, je jure par Allah que je t'aime. Oh Abu Dhar, tu es quelqu'un de faible. Je te conseille, ne sois jamais responsable de 2 personnes dans ta vie. Pas d'un contrée. Abu Dhar, il n'était pas faible, ça veut dire il était faible de foi. Il était un grand compagnon. Et un grand ascète même. Parmi les compagnons les plus spirituels, il y avait Abu Dhar. Mais il était faible en quoi? Faible en politique, faible en autorité, en gestion. C'est pas ton truc, il y a Abu Dhar. Donc on peut être très croyant, mais c'est pas ton milieu. Donc ça c'est la règle. Mais l'exception, si tu as ces deux, et tu vois que cet endroit, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, eh bien l'islam te dit de le prendre. Tu le prends, mais tu t'attaches pas. Tu le prends, mais le jour où il vient quelqu'un mieux que toi, il faut trouver aucun problème. Tiens, bismillah. Donc ces deux qualités, hafidhun, alim, digne de confiance, bon gardien et aussi expert. إذا سيدنا يوسف عليه السلام غادي يولي هو يعني الحاكم الفعلي ديال مصر. في بعض الروايات أن الملك قال له يا يوسف لم يبق لي من الملك إلا هذا الكرسي. أنت هو خذ كلش، أنا خصني غير القراد. راك يقولوا لي ملك، ولكن الحاكم الفعلي هو أنت يا يوسف. هذا يوسف عليه السلام. والآن حبيت معكم يا إخواني نتأملوا واحد الحاجة. هذا يوسف فين هو الآن دابا؟ وزير، أعظم وزير فين؟ في أرض كافرة، صح ولا لا؟ مع الكفار. ملي خرج من الحرب شنو قال؟ ما قالش غادي نعمل الهجرة وغادي نمشي لعند بوانبي ونبعد على هاد الكفار. لا، ما كانش كيشوف هذا المنطق اللي عند بعض الناس بلداء. هادو عباد الله وانا عندي مهمة الآن نقدر غادي باش يعني نجعلهم يتفادوا هذه المصيبة اللي أمامه. فهذا هو منطق يعني الأنبياء والأذكياء والصالحين. أخذ المسؤولية في هذا البلد وكان عادلا سيدنا يوسف. إذن هذيك 7 سنين كل الناس الغني والفقير كلهم يعطيهم باش ياكلوا في العام بدون تبذير. ما عندك ما تشري ولا يعني هذا الحنطة هذا الزرع ما يتباعش، ممنوع. فتخيلوا كيفاش غيكون حال الناس الحاشية. ما غاديش يبغيو أن سيدنا يوسف يكون في هذا عبراني، هذا جا غريب ولا أقوى واحد، وأنت يا الملك شنو عمل لك هذا؟ واش سحرك؟ واش شنو عمل لك هذا؟ ثم الخير ديالنا نزرعوه ويجي يدينا يقول لك ما غادي تديو غير هذا. فدازت هذيك 7 سنين وجات 7 سنين ديال الجفاف. ففهم الناس كلهم حكمة بل نبوة سيدنا يوسف عليه السلام، لأن بقى كيعطيهم 7 سنين كلها كل واحد عنده ما يأكل للسنة فقط. وجا جفاف لا يعني شديد جدا، ما جاش فقط لمصر حتى للجيران، حتى في فلسطين حيث كان سيدنا يعقوب عليه السلام. إلا أن في فلسطين ما كان رجل مثل يوسف بهذا الذكاء بهذه السياسة. سيدنا يعقوب حين كثر الجوع قال لوليدته، راه الناس كلها كتتكلم على واحد العزيز جديد في مصر وهو رجل صالح ورجل عادل، فانتم مشيوا لعنده حتى تشريوا منه الحنطة. تشريوا باش غادي يشريوا، ما كانوش يشريوا بالفلوس، كانوا يقولوا الطرق،
يديو السلعة اللي عندهم ويجيبوا الزراع باش ياكلوا. Donc Youssouf alayhi salam, bras droit du roi. Youssouf alayhi salam, celui qui gère l'économie de tout l'Égypte, de tout un pays. Il sait que 7 ans qui vont venir, c'est 7 ans d'abondance. Et là, la question qui se pose aussi, comment Sayyidina Youssouf il a réfléchi? Vous savez que ça veut dire qu'il est ministre dans un pays, l'homme fort dans un pays où il n'y a aucun musulman que lui. Il n'a pas pensé avec stupidité, il dit non, je dois faire le hijra. Je dois partir chez mes parents en Palestine pour vivre avec les prophètes. Parce qu'il ne voyait pas ces gens, c'est des mécréants. Il voyait c'est des êtres humains qui ont besoin de moi parce que c'est moi qui peux les sauver de ces années de disette. J'ai une mission à accomplir. Et c'est avec ça que toute l'Égypte est devenue musulmane, à l'époque de Sayyidina Youssouf alayhi salam. Il n'était pas quelqu'un de faible, de mesquin, qui ne travaille pas. Non, non, un grand expert, hafidhun alim. Donc 7 ans, Sayyidina Youssouf, il décrète que le blé, on ne le vend pas, interdit qu'on le vende. Chaque Égyptien, il aura sa ration pour manger pendant une année. Après 7 ans, il y avait la sécheresse. Et Sayyidina Youssouf, il a continué à donner aux gens des économies qu'ils avaient gardées par sa politique. Là, tous les gens, ils ont vu la grandeur et la sagesse de Youssouf alayhi salam. C'est là qu'il vient de da'wa. Il va leur dire, tu es quelqu'un d'intelligent, il va leur dire, non, moi je suis musulman. Et ça peut nous arriver. Quand tu es vraiment musulman authentique dans ton travail avec les gens ils disent, c'est quoi ton secret? Toujours souriant, toujours tu aimes le bien pour les gens, toujours épanoui. Parce que je suis musulman. Parce que je respecte ce qui est, je suis musulman. Et c'est ça le da'wa. C'est pas être quelqu'un plein de maladies, plein de problèmes, quelqu'un qui vit dans le RSA, dans la fainéantisme, etc. Il dit, je vais faire da'wa. Quelle da'wa tu fais? Quelle da'wa? Allah, il a créé les humains de cette manière. C'est le fort qui transmet ce qu'il veut aux faibles, pas l'inverse. Sayyidina Youssouf, quand il était makin, là oui, là il est devenu, il commençait à faire da'wa, appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute l'Égypte est devenue musulmane. Cette année de disette, de sécheresse, ils ont vu que l'Égypte, elle a été épargnée. Mais les contrées à côté, la Palestine par exemple, non. La sécheresse et les gens, ils avaient trop faim. Donc Sayyidina Yaqub, qui était en Palestine, il a dit à ses enfants, il y a quelqu'un, on entend quelqu'un en Égypte, un nouveau gouverneur qui est très bon, qui est très juste, équitable, allez-y nous chercher du blé. Et les frères de Youssouf, ils vont partir pour chercher du blé. Et donc, Sayyidina Yaqub alayhi salam, غادي يبعث الأولاد ديالو باش يجيبوا الزرع الحنطة من عند يوسف اللي هو عزيز مصر. الله عز وجل يقول في هذا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. إذن سيدنا الإخوة تاع سيدنا يوسف جاوا لعند سيدنا يوسف
فهو غير شافهم عرفهم لأنهم كانوا كبار، ما هو صغير، تغيرت الملامح ديالو فهما ما عرفوش يوسف عليه السلام. عطاهم بحال المصريين، خدا منهم داك الشيء وعمل لهم كل واحد، كان القانون سيدنا يوسف كل واحد يعطيه حمل بعير، يعطيه جمل معمر والله يعاونك، ولكن كل واحد في البيت، يعني إذا كنتوا 5 في البيت نتاع الناس نعطيكم 5، كنتوا 10 10. إذا هما جاو كانوا 10 عطاهم 10 وسولهم، قال لهم شكون اللي مازال عندكم في البيت؟ قالوا له ودي عندنا الأب ديالنا عجوز وعندنا أخ صغير. قال لهم أما العجوز ما لن نكلفه، نقولوا له يجي، أما هذاك الصغير فما دام هو موجود لابد يجي السنة المقبلة، إذا ما جاش ما نعطيكم لا أنتم ولا هو. فالآن عندهم مشكلة، قال العم الشيخ خصنا لابد يكون معنا الأخ ديالنا والأب ديالو ما غاديش يبغي. غادي نشوفوا إن شاء الله في الحلقة المقبلة كيف يعني غادي يوقع مع الأخ الصغير ديال سيدنا يوسف. Donc il y avait cette sécheresse. Jacob il va envoyer ses enfants chez ce roi, ce nouveau gouverneur, pour chercher du blé. Quand ils vont rentrer, Sayyidina Yusuf il va les reconnaître. C'est mes frères. Mais eux ils ne vont pas reconnaître Yusuf. Il va les traiter comme les Égyptiens, donc il va prendre ce qu'ils avaient comme marchandises. Puis le règlement de Sayyidina Yusuf, que chaque personne, il lui donnait une provision qui lui suffit pour une année sur un chameau, ce que peut porter un chameau. Si vous êtes 5 dans la famille, il vous donne 5, si vous êtes 10, 10. Il leur a dit combien vous êtes dans la famille, ils ont dit nous sommes 11. Mais vous êtes que 10. Il dit non, il y a notre père qui est resté, c'est un vieux, et on a un frère. Il dit ok, mais non, c'est bon. Mais l'année prochaine, si vous revenez, notre loi, c'est que tout le monde doit venir pour vous donner. Si l'année prochaine vous ne ramenez pas votre frère, ce n'est pas la peine de venir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.